चांद तारा, रोशन यही है हमारा, दिल से जुड़ा जान से प्यारा। अस्सलामुअलैकुम, हम ज़ेम सैरिश खान और दासुटुरतानंद 14 अगस्त मुबारक की कुर्बान क्रमा दासवानी तो बतोबा, स्थाना कुर्बान क्रमा दासवानी तो बतोबा, गटे गटे सर्ग में खुमारी तो बतोबा, गटे गटे सर्ग में खुमारी तो बतोबा। इस स्टेडियम के अंदर मैं तकरीबन को 22-23 साल बाद वापस आया हूँ और वही जोश, वही जज्बा लोगों का। कौन सुनेंगे जी। अस्सलामुअलैकुम, पहले तो आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे इनवाइट किया। सारी मैं जावा मैं तेनू बुलावा गल सारी ता होवे, मेरे ढोल जुदाइयां दी तेनू खबर के वे होवे। No, da خوشاله روز ده او دا موږ ټول له پکاره چې دغه شانو په خوشالو په دغه باندې تیر کو. خو په دې کې هم دا کراود کراود ماشاءالله په یوز او دورا شور او دورا خسته ریسپانس دنیا ته پښتنو خول چې مونږ ته هم خوند راکوي، انټرټینمنټ مونږ ته هم داسې پروګرامونه خوند راکوي। हम तुम्हारी राह देखेंगे सनम, तुम चले आओ पहाड़ों की कसम, तुम चले आओ पहाड़ों की कसम। हम तुम्हारी राह देखेंगे सनम, तुम चले आओ पहाड़ों की। ऐसी तेरी निगाह सजना ਜਾਂਦੀ ਜਾਂਦੀ ਦੱਸਦੀ ਜਾ ਤੂੰ ਦਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਤੇਰੇ, ਦਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਤੇਰੇ। ਮੈਂ ਸੁਣਿਆ ਉੱਚੀਆਂ ਦੀਵਾਰਾਂ ਰੱਖੀਆਂ ਨੀ ਤੂੰ ਦਿਲ ਦੇ ਚਾਰ ਚਫੇਰੇ, ਨਾਲੇ ਸਾਂਭ ਕੇ ਰੱਖਦੀ ਕੋਈ ਦਿਲ ਚ ਨਾ ਲਾ